Paso Mr. Gonzales. Congressman Gonzales. Nasa gitna. Puro mga Kimura. tomato. Pinalik kay Gonzales. Tumir sa 3. Wala. And rebound by Mr. 17. Kay Hernandez. Gonzalo. Ay, Gonzales. Oops. Ay, colleague dun sa Kasi number 9 plus 17. Ay, nagawa naman. Ako ni Mr. Gonzales ulit. Ano Gonzales? Ako ni si Kimura. Kimura. Ay, napitawan na wala. Dito ako sa labas. Ano ka lang eh, mayor, ito, congressman. Ay, baltog. Match na sila ang lalaki nyo. Nakuulit wala. Ay! Oy! Pasok! Nakaganti. Wala. Alright, alright, alright. Bola nyo kasi yung gamitin nyo. Gonzales. Pinasa sa ilalim, pinasa kami sa Baltono. Ah, ganda. Number 9 naman, wala lang. Sayang. Pingin pa kasi. Lagi kasi nakangiti. Number 17. Pass to... Bubilis. Bubilis yun. Bubilis. Alright, rakam sito sobayin. Sito bibitam. Ah, kuha pa ba kagad? Alright, Pagod na. kitang-kita po ang kapaguran ng lahat. Number 17, pinasa ilalim, masyadong malalim. Good daw. Nako ni Mr. Baltono. The Prince of the Baltono. Baltono number 6, dribbling the ball. Ay, tinira sa board, wala. Ay! Oy! Wala. Nakita. Tinulak ng konti. Ha? Ano to? Nadulas siya. Nadulas eh. Perlas. Nang silangan at wala. Rebound by Mr. 17 Lozano. Nakagawa naman ni number Lopez, number 17. Ay, nakagawa naman ni Mr. Kimura. Pinas ni Mr. Contractor. Gonzales. Layup. Mobiles. Ay, binasa. Nameless. Pass to Mr. Lozano. Lozano na muntik pang mabitawan. Ay! 35 seconds. 6 minutes out the clock. Nag-sorry naman eh. Ah! Ay! Ito na lang. Nandiyan si Congressman Gonzales. Ako ni Mr. 10. Lozano. Pass to Perlas. Perlas pass to... Ay! Balik kay Mobiles. Ang ganda ng pasahan. Baltono. Pass to Baltono ulit. Number 6. Ay! Kimura. Napitawan. Pass to Mr. Baltono sa side. Hey! Oh! Wala play. Isa na ba? Lozano. Wala pa naman ah. Perlas ng silanganan. Wala pa rin. And... Baltono. Pasok Kimura. Kimura on the board. Timura. Grabe si Kimura. Espada na lang kulang nun ah. Sumisipa pa sa area. Wiles. Ito kayo, si Perlas. Lozano. Talaga madulas. Gonzales. Ay, wala. Ulit pa ni Baltono. Paso Gonzales ulit. Wala pa rin. Perlas. Layup. 2 points. Okage, number 9. Timura. Kimura. Ay, naipasa naman sa kalaban. Naipasa kay Ipo. Perlas ulit. Easy 4 points. Tama to. Tama Ba't hindi mo ako plinag kanina? Number 6, Baltono. Pinasa kay... Sino yun? Asem kasi. Short. Ay, naman. Rebound by Mr. Baldono. Oh!
Wala. Nakarangan. Oy, block! By Mr. Pupiles, 27. Agaw. Mr. Perlas. Up. Villar. Eto, Senator Villar. Yun o. Pinasa kay Baltono. Baltono looking for a pass. Ay, kung mabitawan. Sa number 10. Pinasa kay Baltono ulit. Baltono. Ginamit ang katawan. Wala pa rin. Baltono ulit sa ilalim. Number 9. Wala. Masyadong malalim. Ito na si Lozano. Lozano pinasa kay Perlas. Up. Ay, tawag. Wala rin. Perlas. Bumato. 3 points. Ito na ngayon si Senator Villar. Nagtatala ng bola. Naghanap ng mapapasahan. Pinasa sa gitna. Agaw naman ni Mr. Perlas. Perlas. Layup. Uy. Easy 5. Marami ba? Grabe ba? Gonzales. Ay, Baltono. 30 seconds remaining. Sir Baltono, pass to Baltono ulit. Baltono ulit. Pinasa, number 10. On the board, wala. Kiniwa. Lozano. Pass to Pupiles. Pupiles. Drive. Driving is safe. Pass kay Perlas. Wala. Rebound ni Mr. Congressman Gonzales. Now, kung ni Senator Villar. 10 seconds. Villar running. Wood on the board. 2 points. 5 seconds. 3, 2, 1. Meow. Baltono tumira sa tres. Baltono 3 point. But not the big Baltono. The smaller Baltono. Jared. Joey. Senator Villar naghanap ng mapapasahan. Pinasa kay Mr. Baltono. The contractor. Oh, in the board. Wala. Foul. 91. Yeah. Hindi, matik mahal. Mali, bawasan mo kunti yung hangin. Bawasan natin yung bola. Tapusan. Merong pindan sa... Hindi matigas yan. Matalbog ito. Yun na lang. Dito, sa mayan. Wala akong dalambag. 20 na yung last stop. Ay! Nagawa ni Congressman Gonzales. Ay! Nagawa ni Nap! 2 shots. First race wala. Oh? Oy! Oy! Naman! Talaga yung malakas sa talbog. Baltono! Alright, on the board. Gatsan yan. Nagawa naman ni Mr. Baltono. Pinasa kay Gonzales. Gonzales. Ay! Nice Tira mo pass. na rep! Tira mo na rep! Tira ka. Pinasa na sa'yo yung patinira. Alright, number 10 na! Napitawan ng bola na ako ni Congressman Gonzales. Kasunod si Senator Villar. Alright. Joey! Wala! Rebound by Bro. Okay, Baltono. Baltono pass to Senator Villar. Pass to Baltono ulit. Oh naman, napakasarap naman nun. 2 points. Baltono. Number 91. Jared, 26. 10 seconds. Pinasa kay Joey sa ilalim. Joey, sumaksak wala. Rebound by Congressman Gonzales. Ay! Pinatakbo si Congressman. Ay, si Villar naman. Para pass. Ay, naagawa naman si Mr. Cyrus Gonzales. Gonzales, wala. Ay! Buti na lang nandiyan si Senator Villar. Ay, wala pa rin.
mawala ang bola. Ay! Kumabay ka pa. Wala. Lozano. 2 points. Baba. Oo. Hindi ko na naka-lettering kaya hindi ko pa yung mabasa yung meron. Eto, magpapahinga ang ating mahal na senador. Jared, pinasa sa gilid. Paolo, tumira. 2 points. Magkamay yata yun eh. Father and son. Magkakama pa na sila. Belis din. Gonzales, Ginelli, naipasa kay Paltono on the board. Yan, Paltono. Jared, giving the ball, hey! Good. Kimura! Ay, nakanguso pa, wala naman. Mr. Cyrus Gonzales, Kimura ulit. Oy, side step, wala. Nakuha yung number Kundi nakanguso yung pasok yun eh. 17, fade away. Lozano. Nakanguso kasi. Nasobrahan ba? Kasi gano. Last 5 minutes. Paltono, huwag yung mga pass. Pinasa kay Congressman Gonzales. Tumira, air ball. Saving, okay. Ay, naman! Sumabay ka ba, Mr. Baldono? Huwag ka lang gagalaw. Baldono, ay ito naman, gaganti si Baldono. Inararo! Nakakuha ng foul, galing sa labas. Jared. Gatchal lang natin. Nasisigat siya dyan. Kali niya yun. Anak niya yan eh. Second throw is good. Okay. Eto na. Mr. Charat ngayon pinapatayan ni Mr. Prince. Mr. Baldono na. Mr. Lozano. Lozano, pinasa kay Gatchalian. Gatchalian 0-0 naghanap ng mapapasa. Pinasa sa natay. Sumira wala. Alright, ito na kaya Congressman Gonzales. Layap, malakas. Nakakuha naman ni Dondon. 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 Dondon, ay! Dondon, nice pass. Gonzales. Ay, bumalik. 2 points for Cyrus. Dondon ulit, susugot. Pinasa kay Jared. Jared looking for a pass. Lozano. Ay! Baltono, pass to number 76. Baltono. Kimura. Sa gilid, Kimura. Grabe 2 Kimura ba? points for Kimura. Tabla. Jared. Jared, ay nagawa naman ni Congressman. Pass to Kimura, Kimura. Ay, Kimura wala. Gonzales ulit. Okay. Last 2 minutes. Ay! Naman, Francisco! Bustamante. Bustamante. Pinakatras ang bola. Baltono. With the army cut. Pinasa kay Paldono ulit. Pinasa sa gilid. On the board, easy to. Easy, capital PIP. Easy. 1 minute, 30 seconds. Dondon! Wala! Rebound by Paltono. Pass to Mr. Gonzales. Gonzales, pass to Nakamura. Ay! Ganda naman ang pagkaka-entrada no. Number 10. Sirreva. Lozano. Wala. Rebound by Paltono. Pass to Gonzales. Ay! Nagkahagawan.
Baltono. Baltono ng buhaya. Wala. Pasa pala. Gonzales. Wala pa rin. Rebound pa yung Lozano. Napakatangkad. Pass si Jared. Jared. Perimeter. Perimeter. Wala. Rebound by Mr. Baltono ulit. And rebound by Baltono ulit. Baltono layup is good. Score natin 35-29 in favor of 35. 15 seconds remaining. 15 seconds remaining. Gonzales. Gonzales tinitignan pa. Sikatsalyan. 10 seconds. 10 seconds. 7 5 2 Nakatira pa. back. Joey. Tumira. Wala. Oy, Joey Tumira wala. Ay, ako na ko ng Sir Kimura. Kimura. Pinasa ka may Senator Villar. 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 Side step. Wala. Pinasa kay Congressman Gonzales. Grabe yan. Gonzales. Mayayaman pala to. Gonzales na i-drive. Wala pa rin. Na rebound naman ni Mr. Mobiles. Perlas. Okay, Mr. Perlas. Pass to Mr. Joel. Pass to Mobiles. Mobiles tumas sa ilalim. Wala. Ay. Tumapa sa kabila. Mobiles ulit. Bumalik. Pinasa ulit kay Mr. Joey. 2 points. Baltono to Gonzales. To Kimura to Gonzales. Grabe dali. Alright. Nice pass. Nag-jelly pass pa. Jelpa. Ito na si Carlas. Carlas bumato sa taras. Wala. Number 6. Baltono. Tumira. Tinamaan si Abo. Alright. Gonzales out. Nakagawa naman. Ito na ngayon si Mobiles. Mobiles. Layup. 2 points. Sorry. Villar. Pass the ball down to number 9. Pass the ball down to number 6. Nakagawa ni Mobiles. Uy! Pinuwersa ni Baltono. First Royce wala. Ready jumper. Wala pa rin. Nakakuha ngayon ni Mobiles. Mobiles, mamadali. Versus Baltono. Wala. Rebound ni Baltono. Alright, Villar. Pass to Gonzales. Ayun. Wala naman ang reverse. Layup wala. Okay, ito na ngayon si Mr. Nameless. Perlas. Wala. Rebound Baltono. Oy! Nakita. Sa jeep. Pasa. Number 20, Perlas. Alright. Apat ang kalamangan ng Bro. Joey! Baltono. Asubea. Neva. Out. Wala. Carlos. Ako ni Bet. Ano mo nang Napa ako sino may uniform. Para daw maganda. Mobiles. Yay! Nasulak. Nabitawan ni Mobiles. Nakangiti po siya pabalik sa kanyang court. Alright. Ayun o! Ay! Ito na kayo. Seryoso na ating bro. Villar. Rebound. Ito na kayo. Nakagat eh. Mobiles na naman. Mobiles ulit. Uulit ba? Uulit pa? Ayun na. Yun. Pasok. Sinigurado niya. Dalawa na lang. Okage number 9, Baltono, pass to Mr. Villar. Villar. Villar up! Nakagawan. Nakuha ni Mr. Rema. Ay! Wala. Nakuha ni Mr. Mobiles. Mobiles. Ay! Dahan-dahan, dahan-dahan kayo. Time out. Time out. Sentro.
Team Bro. 3 minutes, 45 seconds. Carlas sa ilalim. Reverse wala. Uy, nabawi. Number 22. Tama na, abe ko. Gonzales. Gonzales, oy naman, smooth. Mr. Silent Gonzales. Ito kaya ko si Mobilas. Mobilas ngayon, tatawid ng kitang guhit. Saan na ba yung kitang guhit ngayon? Nagbakasyon na eh. Bakasyon na ba? Or good naman sa kitang guhit? Hindi na pumunta eh. Ay! Ah! Ang hipit! Back. Second person na. Wala. Bago lang pala talaga ito. Sa tabo na ano. Ay, Paul. Oh, wala eh. Yung referee ah. 6. Pasok. Alright, Whitey. Tumira sa gilid. Pasok. Score. Nasaan yung score namin dito? Ay, laki trabaho dito eh. Alright. Uy, pasa likod. Ganda ng pasa, wala lang. Uy, Domingo. Uy, nakabawi. Mr. Parlas. Reba. Pinasa sa gilid, tumira si Gonzales, wala. And ito na ngayon, may gumulong. Reba ulit. Last 1 minute. Mobiles versus Reba. Mobiles up. Rebound ni Mr. Perlas. Magsilangan. Baltolo. Kimura. Ginelli. Pinasa kayo. Pinay kay Mr. Gonzales. Walang tawag. Kimura ulit. Alright. Kimura. This is what you call Kimura. 35 seconds. 35. Joey! Uy, air ball. Rebound by Mr. Gonzales. 22 seconds. Kimura ulit. Kimura. Uy, reverse layup. 15 seconds. Mobiles. Mobiles. Kailangan ng mamawasan. Perlas. Ay! Sumabay ka pa. Sumabay nga. Ayun. Foul. Pinanganak noong 1976. Perlas. Ay. Two, one. Ay, pasok pa yun. Pasok pa yun. Counted yun. 45, magandang laban to. Fourth quarter. Villar, tumira wala. Nakakuha ni Mr. Garrett. Garrett. Pinato kay referee. Referee, tira mo na. Cyrus on the board. 2 points. Bobines. Yan ang screen. Uy! Good! Doon! Wala. Ako ni Mr. Eto na, Mr. Villar. Uy! Naman. Timora. Yan. Gatchalian. Paso Mr. Dondon. Back to Gatchalian. Gatchalian tumira sa 3. Airball. Rebound ni Mr. Okage. Mobiles. Mobiles pass to Jared. Layup sa board. Wala. Ako naman. Nag-alangan si Mr. Jared. Gatchalian. Ayaw nilang bigyan ng break yung bata, patirahin ng patirahin. Gonzales. Pass to Baltolo. Small Baltolo for 3 points. Mobiles score. Blue. Mobiles.
Gatsa yan, bumawi, wala. Rebound ni Mr. Gonzales ulit. Ay, pinasa sa laban. Gatsa yan, looking for a pass. Pinasa kay Lozano. Lozano. 10 seconds. 10 seconds. Gatsa yan. Okay, Lozano ulit for the rebound. Ay, may foul sa likod. Lozano. First throw is good by Lozano. Philippians 4-13. I can do all things. Pasok din ang pangalawa. Ah, Gonzales. Ay, pasa kay Kuya George. Ay, Senator Villar, pumira, wala. Nako ni Mr. Lozano. Lozano ngayon, nagagawa sila ni Kimura. Ay! Dahan-dahan na lang, dahan-dahan tayo mga kapatid. oh, depensa ka pa. Oh. Nagtampo tuloy siya. Oh. Alright, Gonzales. Yeah. Ay! Na-block naman, di ba bilis? Gonzales ulit. Gonzales, bumawi! 2 points for Gonzales. Eto na kayo. Mobiles. Pinwersa. It's a blocking. It's a blocking. Yes, nakasa... Ano ba ito? Hirap. Pipintangan ako, may babae daw ako sa panaginip niya eh. Meron. Actually na panaginipan ko rin yun. Pauwi na ako kay Bo. Gonzales. Pass to Mr. Baldono. Gonzales. Plastic Kimura. Alright! Pa kay Mura, oh. Kimura. Bilang umalis. Alamang mga dalawa, apat. Last 4 minutes, 20 seconds. Mobiles. To Perlas. Perlas tumira sa 3. Medyo malakas. Nakakuha ni Mr. Ahmed. Hey! Good. Good! Gonzales. Pass to Baldono. Time out. Time out! Last 4 weeks. Mobiles. Pwersa na. Ay, wala. Rebound by Mr. Baldono. Villar. Ay, lumabas. Nakakuha na Mr. Mr. Joey. Ah, si Francisco pala. Ay, na... Alright, easy pass sa ilalim. Kaya na ka pa nag-aalala eh. Ayan. Tinantusan na yung pula. Kanina pa gusto niya may tampusan eh. Eto na ngayon versus Ops rebound by Francisco. Lozano. Last 3 minutes. Lozano double team by Villar and Baldono. Francisco. Ako ni Lozano ulit. Double team pa rin. Sumira sa labas. Wala. And rebound ni Baldono. Smaller Baldono. Paso Cyrus. Cyrus. Looking for a pass. Pinasa kay Reva. Reva Gonzales. 2 points for Mr. Gonzales. Villar yun, si Manny Villar yun. Ah, sorry, Villar pala yun. Kay Senator pala. Credit to Mr. Villar. Oy! Villar. Oras natin, 2 minutes, 10 seconds. Villar. Naghahanap ng, lupa. Ay! Perlas, pass to Mobiles, 2 points, 1 minute, 54 seconds. Pinasa kay Villar. Villar ulit, ginagamit ang oras, time is gold.
Pass to Paltoro, Paltoro to Mr. Paltoro. Tumira sa 13 Paltoro. Sa board, wala. And ako naman ni Mr. Lozano. 1 minute 38 seconds. Hey! Lozano, pinasa kay Mobiles, pinasa sa gilid! Counted! 1 minute 22 seconds. Kimura! Pasto! Ay! Malakas lang! 1 minute 8. Mobiles. Nabitawan naman ni Mobiles. And yung rebound ni Paltoro at yung double team. Oops! Foul! Isa pa lang. Eto na kayo! Ay! Pasok! 50 seconds. 50 seconds. Paltoro. Pinasa kay Cyrus. 46 seconds. Overtime pa yata ah. Ay! Na naman! Uy, naman 39 seconds. Ayun. Ang score, sana all. Mobiles, pass to Francisco. Pass to sa ilalim. Ay! Perlas, first row. Matigas. This program is brought to you by Haya Restaurant. Second throw is wala pa rin. Rebound by Reba. Ay! Pasagot pa. 22 seconds. Ay! Reba. 17 seconds. Kimura! Wala! And rebound by Luzano. 12 seconds. 10. 9. 8. 7. 6. Bibilang ako ha. Bibilang ako 5. 3, 2. Panalo kayo pareho. Para wala ng ano.